ഇല്ലടാ, നീ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല. ഈ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ഞാൻ പറയാ, നശിച്ചു പോ നീ. നശിക്കട്ടെ, നശിക്കട്ടെ. എല്ലാം നശിച്ച് ഇല്ലാതാകുന്നതിൽ ഭേദാതാ. വന്നോന്നറിഞ്ഞു. രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നു, കണ്ടില്ല. ദൂരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോക്ക് കണ്ടിട്ടേ പോന്ന് വെച്ച് ഞാനിവിടെ. ഞാൻ വന്ന കാര്യം സുനന്ദേച്ചി പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ ചിന്നുനെ ആ പേര് മറന്നില്ലല്ലോ, എന്നെ മറന്നില്ലല്ലോ. ചിന്നു, ആ വിളി കേൾക്കാൻ എത്ര നാളെ ഞാൻ ചെവിയോർത്തിരിക്കണമെന്നറിയോ? രാഗിനി, ചിന്നു എന്റെ മോളുടെ പേരാ. 2 കുട്ടികളാ എനിക്ക്. മൂത്തത് ലച്ചു, രണ്ടാമത്തവള് ചിന്നു. നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് കളിപ്പേരോർത്തു, എന്നെ മറന്നു. പോയപ്പോ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ മറന്നു പോയല്ലേ. നീ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കാണ്. വരൂ, ചിന്നൊന്ന് വിളിക്കും. കാത്തിരിക്കാണ്. குந்தவி, என்னை பார்க்க என்னோட friend. நான் தான் வர சொன்னேன். ஏன் என்ன நான் லவ் பண்றேன் கௌதம். நான் உன்னை லவ் பண்றேன். ஒரு நாள் வாழ்ந்த ஒரு யுகம் வாழ்ந்த திருப்தி எனக்கு இருந்திருக்கும். ஆனா எனக்கு அது கொடுத்து வைக்கல. நீ அழுது அழுது எழுதிருக்க. எவ்வளவு வேதனை இருந்தா நீ எப்படி எழுதிருப்ப? நான் ஒண்ணு மட்டும் லவ் பண்ணல கௌதம். உன்னோட ஆசைய, உன்னோட கனவை, உன்னோட உணர்வை எல்லாத்தையும் சேர்த்துதான் லவ் பண்றேன். About you too. I want you totally. இன்னைக்கு உன்னோட இன்னைக்கு உன்னோட ஐஷு உனக்காக இங்க வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு நாள் உன்னோட உலகத்துல நானும் நம்ம பொண்ணும் கிடையாது. என்ன சொல்ற? 100 வருஷம் நம்ம சந்தோஷமா வாழ்ந்து ஏதாவது ஒரு நிமிஷம் இது நடக்கல நீ மனசுல நினைச்சிட்டா நான் கூட வாழ்ந்ததுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். இல்ல, நோ கில்ட்டி கான்ஷியஸ். ஐஷு எங்க? மை டியர் குந்தவி, என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி தந்த ஒண்ணு என்னால என்னைக்கும் மறக்க முடியாது. தேங்க்ஸ். நீ கௌதம என்கிட்ட விட்டுட்டு போகும்போது உன் பார்வையில இருந்த பரிதவிப்பு ஒரு பொண்ணா
என்னால உணர முடியும். எனக்கும் கௌதம்க்கும் ஒரு நாள் தந்துட்டு போனேன். ஆனா எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது 1 மணி நேரம் தான். 40 நிமிஷம் மௌனம், 10 நிமிஷம் உபசரி, 10 நிமிஷம் பேச்சு. பேசின 10 நிமிஷத்துலயும் அவர் வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை எல்லாம் குந்தவி குந்தவி குந்தவி. நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவரோட வாழ்க்கையில நீ எந்த அளவுக்கு கலந்திருக்கேன்னு. நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான பொருளை யாராவது எடுத்துக்குவாங்களோ இல்ல மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுவாங்களோங்கிற பயத்துலதான் நம்ம அதை புத்தி புத்தி பாதுகாப்போம். ஆனா அது நம்ம கிட்ட இருக்கிறத விட இன்னும் பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்குன்னு தெரியறப்போ நம்ம நிம்மதியா இருக்கும். அந்த நிம்மதியோட நான் இங்க இருந்து போறேன். நான் அடுத்த ஜென்மத்திலையும் கௌதம லவ் பண்ணணும். ஆனா ஐஷுவா அல்ல, குந்தவியா பிறந்து லவ் பண்ணணும். தேங்க்ஸ் குந்தவி. ஐஷு எங்க? நான் பார்க்கணும். நான் உன்கிட்ட எத்தனையோ தடவை கேட்டிருக்கேன், நீ யாரையாவது லவ் பண்ணிருக்கியான்னு. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு, என்கிட்ட சொல்ல தோணல. மறைச்ச குந்தவி, ஒரு பொண்ணு எதை வேணாலும் தாங்கிப்பா. ஆனா நான் புருஷனோட காதல இன்னொரு பொண்ணு பங்கு போறத எந்த பொண்ணாலையும் தாங்கிக்க முடியாது. அந்த கஷ்டத்தை உனக்கு கொடுக்கூடாதுதான் உங்ககிட்ட மறைச்சு. ஆனா நீ அத பொண்ண தேடி கண்டுபிடிச்சு கல்யாணம் எடுத்துட்டு என்ன சொல்ற? മോനവിടെ സുഖായിരിക്കുന്നത് മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി. ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും വാർത്തകളൊക്കെ? നീ ഇല്ലാതെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ആഘോഷം? എന്റെ മോനെ ലീവ് കിട്ടി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാട്ടോ. അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ കൊതിയായിട്ട് വയ്യടാ. പിന്നെ അമ്മ, ക്രിസ്മസിന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് ഞാൻ പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു. അവക്കിപ്പോ അവള് പറയുന്നത് പൈസ തികഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് മേടിച്ചില്ല എന്ന്. ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാട്ടോ. അതൊന്നും സാരമില്ലടാ. നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാര്യയായി ഞാൻ കടന്നു വന്നപ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു കസവ് സാരിയുണ്ട്, അത് മതി എനിക്ക്. അത് തന്നെ ധാരാളമാ. എന്തൊക്കെയാ അമ്മയുടെ വിശേഷങ്ങള്? അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല മോനെ. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ണി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവന്റെ കയ്യില് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരങ്ങളെല്ലാം അമ്മ കൊടുത്തയക്കാട്ടോ. ഞാൻ വരുമ്പോ എന്താ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ? ഒന്നും വേണ്ട മോനെ. എന്റെ കുട്ടി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ വേഗം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാ മതി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദേവനന്ദ രതീഷ്. ഇത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കരിങ്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന രമേശ് ഞങ്ങള് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താന്ന് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. ഇത് കണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. രമേശ് അങ്കിളെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് ക്രിസ്മസിനും ന്യൂ ഇയറിനും കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അങ്കിളെ. ലവ് യു.